Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. In this lecture, we are going to learn adjective and its types. Let me tell you that I have already uploaded lectures on noun and pronoun. If you have not watched those lectures, I have given link in description box. You can watch those lectures too. If you are new, make sure that you have subscribed to my channel and press the bell icon so that you get future notifications in order to learn English language. So without wasting any time, let's start today's lecture. The first question is, what actually adjective is? Adjective असल में है क्या? Well, adjective is a word or words that describe or modify a noun. Adjective वो अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसका नंबर बताते हैं. एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, लैपटॉप एक नाउन है, इसके मुतालिक अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें एडजेक्टिव देगा. या अगर इस लैपटॉप को डिस्क्राइब करने के लिए कोई अल्फाज हम यूज करें तो वो एडजेक्टिव्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, लैपटॉप एक नाउन है, उसको मैं अगर कहूँ काला लैपटॉप यानी ब्लैक लैपटॉप, तो ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव है जो लैपटॉप के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है. सिमिलरली, बुक इज अ नाउन. इफ आई से अ थिक बुक, इसका मतलब है मोटा किताब, तो ये थिक जो है ये एक एडजेक्टिव है जो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है या उसके मुतालिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन के मुतालिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें देगा या उसको डिस्क्राइब करेगा, यानी एडजेक्टिव हमेशा नाउन के मुतालिक बात करता है. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एडजेक्टिव इज. एडजेक्टिव क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं, देखते हैं इसकी टाइप्स कितनी हैं. द फर्स्ट टाइप इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. नंबर 2, descriptive adjectives. Number 3, proper adjectives. Then demonstrative adjectives. Next, interrogative adjectives. Sixth is possessive adjectives. So let's see each of them in detail now. So let's start with quantitative adjectives. Quantitative adjectives are the words that show the quantity of nouns. अच्छा, इस quantitative adjectives में दो चीजें आ जाती हैं. एक तो ये नाउन का नंबर बताएगा कि कितनी चीजें हैं, और उसके अलावा ये किसी नाउन की मिकदार भी बताएगा. ये हाउ मच और हाउ मेनी क्वेश्चंस के आंसर देगा आपको. फॉर एग्जांपल, दे आर मेनी फ्रेंड्स. यहाँ पे अगर मैं लिखूं हाउ मेनी फ्रेंड्स, तो ये मेनी जो है ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा. फ्रेंड्स नाउन है और मेनी एडजेक्टिव है जो इनका नंबर बता रहा है. अगर ये मेनी को मैं हटा के यहाँ पे 10 फ्रेंड्स कर दूं तो भी ठीक है, वो नंबर बताएगा फ्रेंड्स का. तो ये आंसर दे रहा है हाउ मेनी का. हाउ मेनी फ्रेंड्स आर दे, ये मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर आएगा मेनी फ्रेंड्स. तो मेनी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या इसको कुछ किताबों में एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है क्योंकि नंबर शो कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल इज वी ईट अ लॉट ऑफ एप्पल्स. तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपसे हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट, तो आप कहेंगे अ लॉट ऑफ एप्पल्स. तो ये अ लॉट ऑफ एक एडजेक्टिव है, एप्पल्स एक नाउन है. ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स डू यू ईट, अ लॉट ऑफ एप्पल्स. नंबर 3 पे देखें, आई हैव 2 पेन्स. हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, 2 पेन्स. हाउ मेनी से जो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव देगा, क्योंकि जब आप हाउ मेनी कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसका नंबर पूछ रहे हैं कि कितने. 4th नंबर पे देखें, वी ड्रिंक सम मिल्क एवरी डे. ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हाउ मेनी नहीं आएगा बल्कि हाउ मच आएगा. हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे, आंसर आएगा सम मिल्क. तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स किन सवालों का जवाब देगा, हाउ मेनी और हाउ मच का. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी एंड हाउ मच. और एक बात मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं
یہ جو بھی ایڈجیکٹوز میں نے یوز کیے ہیں اس کے بعد ناؤن آیا ہے. many friends, a lot of apples, 2 pens, some milk. اگر آپ کنفیوز ہوں سینٹینس میں کہ ایڈجیکٹو کون سا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ناؤن سے پہلے جو ورڈ آیا ہے آیا وہ اس کو ناؤن کو ڈیفائن کر رہا ہے, ڈسکرائب کر رہا ہے. اگر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے تو وہی ایڈجیکٹو ہے. سیکنڈ ٹائپ از ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز. ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز are also called quantitative adjectives کیونکہ یہ ناؤن کی کوالٹی یا اس کا کائنڈ بیان کرتے ہیں. یہاں پہ یہ میں نے 3 دیے ہیں. آپ کوئی کتاب اٹھائیں, اس میں دیکھیں, اس میں آپ کو بہت سارے ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز ملیں گے. بلیک, وائٹ, براؤن, یہ جو کلر والے ایڈجیکٹوز آئیں گے یہ ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز میں آئیں گے. اور اسی طرح سے جو کسی چیز کی کوالٹی بیان کرے تو وہ ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز کہلائیں گے. I hope you understood this because this is quite easy, isn't it? اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ جائے تو نیچے کامنٹ باکس میں آپ کوسچن پوچھیں, میں آپ کو آنسر دوں گا انشاءاللہ. تھرڈ ٹائپ از proper adjectives. Proper adjectives are taken from proper noun. Proper adjectives proper noun سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو proper adjectives ہمیشہ proper noun سے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ پاکستان ایک proper noun ہے کیونکہ پاکستان ایک خاص ملک کا نام ہے. تو اس پراپر ناؤن سے ہم جو ایڈجیکٹو بنائیں گے تو وہ پاکستانی ہوگا. پاکستان پراپر ناؤن, پاکستانی پراپر ایڈجیکٹو. اور یہ دیکھیں پاکستانی کے بعد یہ ہم نے پیپل لگایا ہے. پیپل کیا ہے؟ ناؤن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایڈجیکٹو کے بعد ناؤن آئے گا. پاکستانی پیپل آر ہاسپٹیبل. پاکستانی لوگ مہمان نواز ہیں. نمبر 2 پہ دیکھیں, امریکہ ایک پراپر ناؤن ہے کیونکہ امریکہ بھی ایک خاص ملک کا نام ہے. تو اس سے ایڈجیکٹو جو بنے گا وہ پراپر ایڈجیکٹو ہوگا. امریکہ ناؤن سے امریکن ایڈجیکٹو بنے گا. I like American education system. ٹرکی ایک پراپر ناؤن ہے, اس سے جو ایڈجیکٹو بنے گا وہ ٹرکش ہوگا. ٹرکش پیپل, ٹرکش ڈشز. کوئی بھی چیز یا انسان جو ترکی کا ہو تو ٹرکش کہہ کے آپ آگے اس کا نام لگائیں گے, ڈش کا نام لگائیں, کسی انسان کا نام لگائیں, ڈریس کا نام لگائیں. whatsoever you can write anything. Okay, so proper adjectives are taken from proper nouns. And what is proper noun? I have told you in my lecture on noun. Fourth type is demonstrative adjectives. What are demonstrative adjectives? Demonstrative adjectives are used to refer to a noun. Refer کا مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کو آپ نمایاں کریں. ٹھیک ہے, کسی چیز کو اگر آپ نمایاں کریں تو ہم اس کے لیے ہم demonstrative adjectives یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک پرفیوم کا کلیکشن ہے جس میں پرفیوم کی 20 بوتلیں پڑی ہیں. تو ان 20 بوتلوں میں سے آپ کو ایک بوتل اچھی لگتی ہے, یعنی اس کے پرفیوم, اس کی فریگرنس آپ کو اچھی لگتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے, ان 19 کو الگ کر دیں گے, ایک کو آپ جو ہے نمایاں کر دیں گے, اس کی طرف آپ انگلی سے اشارہ کریں گے. This perfume looks good. This perfume looks wonderful. ٹھیک ہے, یا I like fragrance of this perfume. تو کسی ناؤن کو نمایاں کرنے کے لیے یا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ جو ورڈ یوز کریں گے وہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں, اور وہ 4 الفاظ ہوتے ہیں. دس, دیٹ, دیز اور دوز. دس قریب کی سنگولر چیز کے لیے, جیسا کہ دس بوائے از شارپ. 20 لڑکوں میں سے آپ ایک لڑکے کو کہہ رہے ہیں دس بوائے از شارپ, یہ ایک ہوشیار لڑکا ہے. فار ایگزامپل, 20 لڑکوں میں سے آپ ایک کو کہہ رہے ہیں یہ لڑکا, یعنی ایک لڑکے کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو دس از اے ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو اینڈ بوائے از اے ناؤن. نمبر 2, دیٹ از یوزڈ فار سم تھنگ دیٹ از فار اوے فرام یو. کوئی چیز جو آپ سے دور ہے اور دور سے آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو آپ دیٹ یوز کریں گے. دیٹ پین واز آسم, یعنی وہ پین. دس کا مطلب ہے یہ, دیٹ کا مطلب ہے وہ. دیز از یوزڈ فار plural things that are near to you. جو چیزیں آپ کے قریب ہوں اور وہ پلورل ہوں, ان کو اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو these یوز کریں گے. these books, اب ایسا ہو سکتا ہے کہ 20 کتابوں میں سے آپ
2, 3 या 4 किताबों को पॉइंट आउट करते हैं, उनको दूसरों से अलग कर देते हैं कैटेगरी से कि ये बहुत अच्छे हैं या बहुत खराब हैं। और इसी तरह से दोज यूज करेंगे दूर की चीजों के लिए। दोज बुक्स बिलोंग टू मी, वो किताबें मेरी हैं। So demonstrative adjectives are used for things that we want to point out. Fifth type of adjective is interrogative adjectives. Interrogative adjectives are quite easy. The word defines itself. Interrogative adjectives are those words that come before noun used for asking questions. ठीक है, ऐसे अल्फाज जो नाउन से पहले आए और सवाल पूछने के लिए काम आए, उनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये 3 अल्फाज नाउन से पहले आते हैं और सवाल पूछने के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंड एक नाउन है और व्हाट एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, ये किस किस्म का सवाल आप पूछ रहे हैं। तो ये देखें, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा और नाउन से पहले भी आएगा। तो ये व्हाट काइंड से पहले आया और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 2, विच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद है। विच एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, प्लेस एक नाउन है, तो प्लेस से पहले विच आया और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज कार इज दैट, ये किसकी गाड़ी है। कार एक नाउन है, उससे पहले हुज आया यानी एडजेक्टिव आया और ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन एंड आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, नाउन से पहले आएगा और सवाल पूछेगा, तो उसको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। 6th type is possessive adjectives. Possessive adjectives are the words that show your possession. Possession क्या होता है, मलकियत। कोई भी चीज जो आपके पास है वो आपकी मलकियत है, वो चाहे पेन हो, चाहे किताब हो, चाहे 1 रुपया हो, जो चीजें आपके पास हैं वो आपकी मलकियत हैं। ठीक है, तो जो अल्फाज मिल्कियत आपकी शो करें उनको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पेन, ये मेरी पेन है। तो जो भी एडजेक्टिव्स माई, हर, आर, योर, देयर, इट्स, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद हमेशा ये नाउन आता है। देखें, माई पेन, हर मनी, आर बुक्स। अच्छा, पॉसेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, वो क्या होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्रोनाउंस पर, वो लेक्चर लाजमी देखें आप। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है। देखें, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद लाजमी तौर पर 100% नाउन आएगा, जैसा कि माई पेन। ये माई जो है, माई, हर, आर, ये कुछ किताबों में या कुछ टीचर्स ने पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% नाउन आएगा, रिमेम्बर दैट, लिख लो अपने पास। और पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन 100% नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस मैं पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ कैसे बना सकता हूँ। मैं कहूँगा दिस पेन इज माइन, तो माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है। माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा क्योंकि माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है, और माई के बाद आएगा क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से दे हैव आर बुक्स, आर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन 100% आएगा। अगर मैं कहूँ दे हैव आर बुक्स, उनके पास हमारी किताब है, आर के बाद नाउन आया, ये आर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ दोज बुक्स आर आर्स, तो आर्स के बाद नाउन कभी भी नहीं आ सकता, तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव एडजेक्टिव्स and possessive pronouns. If you still have confusion, ask me question in comment box. I will answer you definitely. So we end this lecture here. Tell me in comment box how did you find this lecture.
اگر یہ لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ مستقبل میں اسی طرح کے لیکچرز دیکھنا چاہتے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں and don't forget to press the bell icon in order to get future notifications from my channel. اگر آپ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں گے تو جب بھی میں نیو لیکچر اپلوڈ کروں گا آپ کے پاس میسج آ جائے گا اور آپ بآسانی وہ لیکچر دیکھ سکیں گے. So see you in next lecture with other interesting topic. Till then, Allah Hafiz.